मोइन मियाँ साहब का कि उन्होंने मुझे यहाँ पे इस प्रोग्राम में बुलाया, यूसुफ भाई, और इस्लाम के बारे में जो गलतफहमियाँ लोगों के दिमाग में हैं, ख़ास तौर से जिसको एक हथियार बना लिया है लोगों ने नफ़रत फैलाने का, वो गलतफहमी दूर करने का जो अभियान प्रॉफिट फॉर ऑल के माध्यम से चलाया जा रहा है, मैं उनकी भूरी प्रशंसा करता हूँ, तारीफ़ करता हूँ। ये यूसुफ भाई की तरफ से और मोइन मियाँ साहब की तरफ से जो ये अभियान चलाया जा रहा है, मुझे लगता है कि लोगों के दिमाग की गलतफहमियाँ और दिलों की दूरियाँ तभी दूर होंगी जब आप उनसे बातचीत करेंगे, संवाद करेंगे। लोगों को पता ही नहीं है कि प्रॉफिट की ज़िंदगी क्या थी, और लोगों को ये भी नहीं पता है कि इस्लाम के नाम पे मानवता की कितनी बातें कही गई हैं। इस्लाम के नाम पे हिंसा का प्रचार लोग करते हैं और उसको ये बताते हैं कि मतलब इस्लाम धर्म का मतलब है कि साहब हिंसा हो, मारो पीटो। इस तरह से इस धर्म को बदनाम करने की जो कोशिश की जाती है, उसमें मुझे लगता है कि ये मुहिम बहुत सार्थक सिद्ध होगी, कामयाब होगी। मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ। सिर्फ एक बात मैं सिर्फ ऐड करता हूँ कि इस्लाम कितना प्यारा मज़हब है। अल्लाह के रसूल की हदीस है कि अगर तुम्हारा पड़ोसी भूखा है तो आप खाना नहीं खा सकते। पड़ोसी चाहे हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे किसी और मज़हब का हो, पड़ोसी का इतना हक दिया गया। तो जो मज़हब पड़ोसी के बारे में इतना हक देता है, वो जुल्म ज़्यादती कैसे कर सकता है? उसके खिलाफ ये गलत इल्ज़ाम क्यों लगाते हैं? तो हमने ये मुहिम शुरू की यही कि हमारे जो नॉन मुस्लिम भाई है, उनके दिल में जो गुस्सा है, जो नाराज़गी, जो नफ़रत है, वो कम करें, उनको करीब लाएँ, और रियल मज़हब क्या है, रियल इस्लाम क्या है और हुजूर पाक की ज़िंदगी क्या है, उसके ताल्लुक से बताएं। मेडिकल कैंप और वगैरह तमाम चीज़ें जो है प्रॉफिट फॉर ऑल के तहत जो ये मुहिम चलेगी पिछले 12 दिनों तक था। देखिए, प्रॉफिट फॉर ऑल एडवोकेट यूसुफ अबरानी साहब और उनकी पूरी टीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन इस बैनर तले जो है वो पूरे देश में काम हो रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत, उनकी ज़िंदगी लोगों तक पहुंचाई जा रही है। जिस तरीके से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट संजय सिंह साहब ने कहा कि मज़हब इस्लाम को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है, मज़हब इस्लाम की तालीमात को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है, तो प्रॉफिट फॉर ऑल ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि मज़हब इस्लाम का सही चेहरा दूसरों तक पहुंचाने का काम प्रॉफिट फॉर ऑल और एडवोकेट यूसुफ अबरानी साहब और उनकी टीम कर रही है। मज़हब इस्लाम में ये है कि मज़दूर अगर दिन भर मजदूरी करता है तो उसका पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी आप अदा करिए। यतीमों पर शफ़क़त के ताल्लुक़ से नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का अगर आप मुताला करें तो यकीनन आप इस्लाम से मुतासिर हुए बिना रह नहीं सकते। गरीबों पे शफ़क़त के ताल्लुक़ से पानी आज पूरी दुनिया में बात फैली हुई है कि पानी को बचाया जाए, पानी को सेव किया जाए। पानी के इंसराफ पर नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, अगर आप इसका मुताला करें तो आप इस्लाम से मुतासिर हुए बिना रह नहीं सकते। आप दरख्तों को लगाने के ताल्लुक से 1450 साल पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, हरे पत्तों को जाकिर कहा गया है, पेड़ लगाने को सदका जारिया कहा गया है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अगर सीरत, उनकी ज़िंदगी का मुताला लोग करें तो मज़हब इस्लाम के ताल्लुक से जो भी गलत फहमियाँ हैं वो सब दूर हो जाएंगी। मज़हब इस्लाम अमन व अमान का मज़हब है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी इंसानियत नवाजी में गुजरी है, इंसानों की खिदमत के हवाले से गुजरी है, यतीमों पर शफ़क़त के हवाले से गुजरी है, बेवाओं की मदद के हवाले से गुजरी है, और शरपसंदों, फसादियों, जिहाद फ़र्ज़ी, दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी गुजरी है। प्रॉफिट फॉर ऑल का मकसद ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत लोगों तक पहुँचाई जाए, इंसानियत के हवाले से, खिदमत खल्क़ के हवाले से। ये मकसद है प्रॉफिट फॉर ऑल का। इस तरह से देखेगा आज ये जो जश्न ईद मिलादुन्नबी है 1500 साल जो मुकम्मल होगा 15 साल सरकार की, तो उसको लेकर के ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा की तरफ से क्या बयान देंगे आवाम के नाम? ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा ने 1500 साल जश्न विलादत रसूल ज़ोर शोर से बनाने का ऐलान किया है, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, उनकी सीरत
لوگوں تک پہنچانے کا کام کرنے کا اعلان کیا گیا ہے، اور خاص طور پر غریبوں کی مدد کا اعلان کیا گیا ہے۔ وہ علاقے جو متاثر ہیں، پریشان حالوں کو اناج پہنچا کر آپ 1500 سالہ جشن ولادت رسول منائیں، غریبوں کی مدد کر کے 1500 سالہ جشن ولادت رسول بنائیں، اسپتالوں میں جائیں، وہ مریض جو پریشان حال ہیں، جن کے پاس دوائیوں کا پیسہ نہیں ہے، انہیں آپ کم سے کم 1 مہینے کی دوا دلوا کر اللہ کے رسول کی بارگاہ کرم میں خراج عقیدت پیش کریں۔ یتیم خانوں میں جائیں، آپ یتیم بچوں کی مدد کریں، ان کی جو بھی ضرورتیں ان کو پورا کر کے رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کرم میں خراج عقیدت آپ پیش کریں۔ اور بہت سارے ایسے کام ہیں، خاص طور پر وہ بچے جو پڑھنا لکھنا چاہتے ہیں، تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کے پاس کوئی ذرائع وسائل نہیں ہے، ان بچوں کو آپ ایڈاپٹ کریں، ان کی ذمہ داریوں کو آپ لیں، انہیں پڑھائیں لکھائیں، اور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کرم میں خراج عقیدت پیش کریں۔ بہت سارے لوگ بے گھر ہیں، ان کے پاس ذرائع وسائل نہیں ہے کہ چھت کا انتظام کریں، وہ ایسے لوگوں کی مدد کر کے ان کے سروں پر چھت رکھوا کر، چھت دلوا کر آپ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کرم میں خراج عقیدت پیش کر سکتے ہیں۔ بہت سارے علاقے سوکھے سے متاثر ہیں، باڑھ سے متاثر ہیں، ان علاقوں میں جا کے آپ دورہ کریں، پریشان حالوں کی زیادہ سے زیادہ مدد کریں، اپنے پڑوسیوں کی خبر گیری کریں۔ آپ باہر بہت ساری چیریٹی کر رہے ہیں، آپ کے پڑوسی کا کیا حال ہے وہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو خاص طور پر ایسے لوگ جو ہمارے آپ کے بغل میں ہیں اور برے حالات سے دو چار ہیں، ان کی خاموش طریقے سے مدد کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کرم میں خراج عقیدت پیش کریں۔ دوسرے مذہب کے لوگوں کو انسانیت کے حوالے سے اللہ کے رسول کی کیا تعلیمات ہیں، ہے نا، خدمت خلق کے حوالے سے لوگوں کی کیا، اللہ کے رسول کی کیا تعلیمات ہیں، اس سے آپ آگاہ کریں، سیرت طیبہ بتائیں لوگوں کو، اور بتائیں کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوری زندگی انسانیت کی خدمت میں گزاری، انسانوں کی خدمت میں گزاری۔ یہ آل انڈیا سنی جمعیت العلماء کا اعلان ہے، اور بہت سارے ایسے چیریٹی کے کام ہیں جنہیں آپ کر کے اللہ کے رسول کی بارگاہ کرم میں خراج عقیدت پیش کر سکتے ہیں۔ بہت سارے نوجوان ہمارے اپنا حلال پیسہ حرام کاموں میں برباد کرتے ہیں، ڈی جے بجاتے ہیں، خرافات کرتے ہیں، اوباشی اور طرح طرح کی خرافات میں وہ مبتلا رہتے ہیں۔ یہ مذہب اسلام کا حصہ نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ آپ شریعت مطہرہ کے دائرے میں رہتے ہوئے جشن ولادت رسول منائیں، زور شور سے جلوس نکالیں، لیکن جب نماز کا وقت آئے تو باجماعت نماز ادا کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں، تعلیم قرآن پر عمل کریں اور تعلیم قرآن کو عام کریں۔ مذہب کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے مذہب اسلام کی شبیہ خراب ہو۔ یہ مقصد ہے آل انڈیا سنی جمعیت العلماء کا 1500 سالہ جشن ولادت رسول منانے کا۔